to sis. Kalimutan ko na tuloy kasi naghahanap ng pin. Kumakanta kasi itong batuta ko eh. Parang si Biring eh. Ayun, si Sis Biring. Medium to large. Ito ganda, Sis Biring. Oh. Tsaka yun. May ako dito. O, dalawa. Sige, flex din natin yun. Mine doll. Cash up to large. $180 doll. Ganda niya. Binurda-burda siya. Ganyan. Oh. Ang ano lang niya. Comfy lang. Pero cute ka pa din. Ito may butones. Yan na. You love me. You love me? Mine ako dito, doll. $180 doll. Mine doll. Give it to Lola. 180 pesos. Ito pa. I want to eat Lola. Why? Nata na. Lola, Biscuit. I will be chopped. Lola, Lola, I want to be chopped. Do you want to get sick again? Medium to large. When do you want to sit again? Mine ako dito, Sage. 180 Sage. Sage, 180 pesos. Mine, Sage. Ayan. Palapag ng colors na gusto nyo. May polo pa tayo eh. Mag-dress muna ako ha. Let me know kung anong top pang hanap mo. Marami pa. Ito, medium semi-large. Sana kasya ko. Linen siya mga sis. Sobrang ganda. Ang linis. Ang linis. Color white. Linen dress. Hanggang ka-size ko kasya. So, mahilig sa white, oh. Pwedeng pwede. Bukas. Bukas. That one on the dress. Yan. Mahaba din siya. Malapit sa mga 2 inch, 3 inch above the ankle. Mine ako dito, linen. Grabe yung linis dito. Mine, linen. For 250 pesos lang. Linen. White Christmas, mga ganon. Tapos, pwede ka dyan maglagay sa bulsa mo. Ganda na to. Mine, linen. Medium, semi-large.